Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Diva Jara Nindya. In this video, I will doing the consecutive interpreting from President Barack Obama's speech. So without any further ado, let's get started. Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Selamat malam. Malam ini saya dapat menyampaikan kepada Anda semua warga masyarakat Amerika dan dunia bahwa Amerika Serikat telah melaksanakan sebuah operasi yang menewaskan Osama bin Laden, pemimpin Al-Qaeda, yang merupakan seorang teroris yang bertanggung jawab atas pembunuhan ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang tidak bersalah. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. The images of 9/11 are seared into our national memory. Hijacked planes cutting through a cloudless September sky, the Twin Towers collapsing to the ground, black smoke billowing up from the Pentagon, the wreckage of Flight 93 in Shanksville, Pennsylvania, where the actions of heroic citizens saved even more heartbreak and destruction. Hampir 10 tahun yang lalu, di sebuah hari di bulan September yang cerah, tiba-tiba berubah menjadi kelam oleh serangan terburuk terhadap Amerika dalam sejarah kita. Gambaran peristiwa 11 September atau 9/11 terpatri dalam ingatan nasional kita. Pesawat-pesawat dibajak, menara kembar yang runtuh ke tanah, serta asap hitam yang membumbung dari Pentagon. Selain itu, puing-puing penerbangan pesawat 93 di Shanksville, Pennsylvania, di mana tindakan warga yang heroik mencegah kehancuran yang lebih besar. And yet we know that the worst images are those that were unseen to the world. The empty seat at the dinner table, children who were forced to grow up without their mother or their father, parents who would never know the feeling of their child's embrace, nearly 3,000 citizens taken from us, leaving a gaping hole in our hearts. Namun kita tahu bahwa kejadian yang paling menyakitkan adalah yang tidak terlihat oleh dunia. Kursi-kursi kosong di meja makan, anak-anak yang dipaksa tumbuh tanpa ayah atau ibu mereka, serta orang tua yang tak akan pernah merasakan lagi pelukan anak mereka. Hampir 3.000 warga direnggut dari kita, meninggalkan luka yang mendalam bagi kita semua. On September 11th, 2001, in our time of grief, the American people came together. We offered our neighbors a hand, and we offered the wounded our blood. We reaffirmed our ties to each other and our love of community and country. On that day, no matter where we came from, what God we prayed to, or what race or ethnicity we were united as one American family. Pada 11 September 2001, saat kita sedang berduka, rakyat Amerika bersatu. Kita mengulurkan tangan satu sama lain dan kita juga mendonorkan darah bagi yang terluka. Kita meneguhkan kembali ikatan kita serta cinta kita terhadap komunitas dan tanah air. Pada hari itu, kita tidak peduli dari mana kita berasal atau Tuhan mana yang kita sembah atau ras dan etnis kita. Kita bersatu sebagai satu keluarga, yaitu Amerika. We were also united in our resolve to protect our nation and to bring those who committed this vicious attack to justice. We quickly learned that the 9/11 attacks were carried out by al-Qaeda, an organization headed by Osama bin Laden, which had openly declared war on the United States and was committed to killing innocents in our country and around the globe. And so we went to war against al-Qaeda to protect our citizens, our friends, and our allies.
Kita juga bersatu dalam tekad untuk melindungi bangsa kita dan membawa mereka yang melakukan serangan keji ini ke pengadilan. Kita segera mengetahui bahwa peristiwa 11 September atau 9/11 ini dilakukan oleh Al-Qaeda, organisasi yang dipimpin oleh Osama bin Laden yang secara terbuka menyerukan perang terhadap Amerika dan berkomitmen untuk membunuh warga yang tidak bersalah di negara kita maupun di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita pun akan berperang melawan Al-Qaeda untuk melindungi warga, sahabat, dan sekutu kita. Over the last 10 years, thanks to the tireless and heroic work of our military and our counterterrorism professionals, we've made great strides in that effort. We've disrupted terrorist attacks and strengthened our homeland defense. In Afghanistan, we removed the Taliban government, which had given bin Laden and al-Qaeda safe haven and support. And around the globe, we worked with our friends and allies to capture or kill scores of al-Qaeda terrorists, including several who were a part of the 9/11 plot. Selama 10 tahun terakhir, berkat kerja keras dan keberanian yang luar biasa dari militer dan para profesional kontraterorisme kita telah membuat kemajuan yang sangat besar dalam upaya tersebut. Kita telah mengagalkan serangan teroris dan memperkuat pertahanan negara kita. Di Afghanistan sendiri, kita telah menyingkirkan pemerintahan Taliban yang telah memberikan perlindungan dan dukungan kepada Al-Qaeda atau Osama bin Laden. Dan di seluruh dunia, kita bekerja sama dengan sahabat kita dan sekutu kita untuk menangkap dan menewaskan banyak teroris Al-Qaeda, termasuk beberapa dari mereka yang terlibat dalam rencana 9/11 atau peristiwa 11 September ini. Yet, Osama bin Laden avoided capture and escaped across the Afghan border into Pakistan. Meanwhile, al-Qaeda continued to operate from along that border and operate through its affiliates across the world. And so shortly after taking office, I directed Leon Panetta, the director of the CIA, to make the killing or capture of bin Laden the top priority of our war against al-Qaeda, even as we continued our broader efforts to disrupt, dismantle, and defeat his network. Namun sayangnya Osama bin Laden berhasil menghindari penangkapan dan kabur melintasi perbatasan Afghanistan ke Pakistan. Sementara itu, Al-Qaeda meneruskan operasinya di sepanjang perbatasan tersebut melalui jaringan afiliasinya di seluruh dunia. Karena itu, tak lama setelah saya menjabat, saya menginstruksikan Leon Panetta yang merupakan direktur CIA untuk menjadikan penangkapan dan pembunuhan bin Laden sebagai prioritas utama dalam perang kita melawan Al-Qaeda, sambil kita terus melanjutkan upaya untuk mengganggu, membongkar, dan mengalahkan jaringannya. Then, last August, after years of painstaking work by our intelligence community, I was briefed on a possible lead to bin Laden. It was far from certain, and it took many months to run this thread to ground. I met repeatedly with my national security team as we developed more information about the possibility that we had located bin Laden hiding within a compound deep inside Pakistan. And finally, last week, I determined that we had enough intelligence to take action and authorized an operation to get Osama bin Laden and bring him to justice. Kemudian di Agustus yang lalu, setelah bertahun-tahun diteliti oleh intelijen kita, saya menerima laporan tentang kemungkinan petunjuk keberadaan bin Laden. Meskipun jauh dari kata pasti dan memerlukan berbulan-bulan untuk menelusurinya hingga jelas, saya juga berulang kali bertemu dengan tim nasional saya untuk mengembangkan informasi tentang kemungkinan bahwa kami telah menemukan Osama bin Laden di pedalaman Pakistan. Dan akhirnya pada minggu lalu, saya memutuskan bahwa kita telah memiliki intelijen yang cukup dan saya pun mengesahkan operasi untuk menangkap Osama bin Laden dan membawanya ke pengadilan.
Today, at my direction, the United States launched a targeted operation against that compound in Abbottabad, Pakistan. A small team of Americans carried out the operation with extraordinary courage and capability. No Americans were harmed. They took care to avoid civilian casualties. After a firefight, they killed Osama bin Laden and took custody of his body. Hari ini atas perintah saya, Amerika Serikat akhirnya meluncurkan operasi terhadap kompleks tersebut di Abbottabad, Pakistan. Tim kecil ini melakukan operasi dengan keberanian dan kemampuan yang luar biasa. Tidak menewaskan warga Amerika Serikat dan mereka juga menghindari korban sipil. Setelah baku tembak, mereka akhirnya menewaskan Osama bin Laden dan mengambil alih jenazahnya. For over 2 decades, bin Laden has been al-Qaeda's leader and symbol, and has continued to plot attacks against our country and our friends and allies. The death of bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat al-Qaeda. Yet his death does not mark the end of our effort. There is no doubt that al-Qaeda will continue to pursue attacks against us. We must, and we will, remain vigilant at home and abroad. Selama lebih dari 2 dekade, Bin Laden telah menjadi pemimpin dan simbol bagi Al-Qaeda dan terus melakukan serangan terhadap negara kita, sahabat kita, dan sekutu kita. Kematiannya menandai pencapaian yang paling signifikan dalam upaya kita dalam memerangi Al-Qaeda. Namun kematian Bin Laden ini tidak menandakan berakhirnya perjuangan kita. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Qaeda ini akan terus berusaha menyerang kita. Kita harus dan kita akan tetap waspada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. As we do, we must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam. I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam. Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Seiring dengan hal tersebut, kita juga menegaskan bahwa Amerika Serikat bukan dan tidak akan pernah berperang melawan Islam. Saya telah menegaskan dengan jelas sebagaimana yang Presiden Bush lakukan ketika peristiwa 11 September atau 9/11 bahwa perang kita bukanlah melawan Islam dan Bin Laden bukanlah pemimpin Islam. Dia adalah pembunuh massal bahkan terhadap umat muslim di seluruh dunia, termasuk di negara kita sendiri. Karena itu, kematiannya seharusnya disambut oleh semua yang percaya pada perdamaian dan martabat manusia. Over the years, I've repeatedly made clear that we would take action within Pakistan if we knew where bin Laden was. That is what we've done. But it's important to note that our counterterrorism cooperation with Pakistan helped lead us to bin Laden and the compound where he was hiding. Indeed, bin Laden had declared war against Pakistan as well and ordered attacks against the Pakistani people. Selama bertahun-tahun, saya telah berulang kali menegaskan bahwa kita akan bertindak di wilayah Pakistan jika kita mengetahui di mana keberadaan Bin Laden. Itulah yang telah kita lakukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa kerjasama kontra terorisme kita dengan Pakistan telah mengarahkan kita untuk menemukan Bin Laden dan tempat di mana dia bersembunyi. Bahkan, Bin Laden pun menyatakan perang terhadap Pakistan dan memerintahkan serangan terhadap rakyat Pakistan. Tonight, I called President Zardari, and my team has also spoken with their Pakistani counterparts. They agree that this is a good and historic day for both of our nations. And going forward, it is essential that Pakistan continue to join us in the fight against al-Qaeda and its affiliates. Malam ini saya telah menghubungi Presiden Zardari
dan tim saya juga telah berbicara dengan mereka di Pakistan. Mereka sepakat bahwa hari ini adalah hari yang baik dan sangat bersejarah bagi kedua negara kita, dan kedepannya ini akan menjadi sangat penting bagi Pakistan untuk bersama-sama memerangi Al-Qaeda dan afiliasinya. The American people did not choose this fight. It came to our shores and started with the senseless slaughter of our citizens. After nearly 10 years of service, struggle, and sacrifice, we know well the costs of war. These efforts weigh on me every time I, as Commander-in-Chief, have to sign a letter to a family that has lost a loved one, or look into the eyes of a service member who's been gravely wounded. Rakyat Amerika tidak memilih pertarungan ini, di mana pertarungan ini datang sendiri ke tanah air kita dan dimulai tanpa pembantaian yang bermakna. Dan setelah hampir 10 tahun pengabdian, perjuangan, dan pengorbanan, kita sangat memahami apa itu harga dari sebuah perang. Beban ini selalu saya rasakan ketika saya sebagai pemimpin tertinggi harus menandatangani surat kepada keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta atau menatap mata seorang prajurit yang terluka parah. So Americans understand the costs of war. Yet, as a country, we will never tolerate our security being threatened, nor stand idly by when our people have been killed. We will be relentless in defense of our citizens and our friends and allies. We will be true to the values that make us who we are. And on nights like this one, we can say to those families who have lost loved ones to Al-Qaeda's terror, justice has been done. Rakyat Amerika memahami apa itu harga perang. Tetapi sebagai sebuah bangsa, kita tidak akan pernah membiarkan keamanan kita terancam atau hanya berdiam diri ketika banyak dari rakyat kita yang dibunuh. Kita tidak akan pernah berhenti untuk membela warga kita, sahabat dan sekutu kita. Kita akan tetap setia pada nilai-nilai yang membentuk jati diri kita. Dan pada malam seperti ini, kita dapat mengatakan kepada keluarga yang kehilangan orang-orang tercinta mereka akibat dari teror Al-Qaeda ini, bahwa keadilan telah ditegakkan. Tonight we give thanks to the countless intelligence and counterterrorism professionals who've worked tirelessly to achieve this outcome. The American people do not see their work nor know their names, but tonight they feel the satisfaction of their work and the result of their pursuit of justice. Malam ini kita mengucapkan terima kasih kepada profesional intelijen dan kontraterorisme yang tidak terhitung jumlahnya, yang bekerja keras tanpa lelah untuk mencapai hasil ini. Rakyat Amerika tidak mengetahui mereka dan maupun nama-nama mereka, namun mereka merasakan kepuasan atas kerja keras mereka dan hasil perjuangan dalam menegakkan keadilan. We give thanks for the men who carried out this operation, for they exemplify the professionalism, patriotism, and unparalleled courage of those who serve our country. And they are part of a generation that has borne the heaviest share of the burden since that September day. Kita juga berterima kasih kepada para pria yang telah melaksanakan operasi ini, karena mereka mencerminkan profesionalisme, patriotisme, dan keberanian yang luar biasa dalam mengabdi kepada negara. Mereka adalah bagian dari generasi yang memikul beban berat sejak September hari itu. Finally, let me say to the families who lost loved ones on 9/11 that we have never forgotten your loss, nor wavered in our commitment to see that we do whatever it takes to prevent another attack on our shores. And tonight, let us think back to the sense of unity that prevailed on 9/11. Akhirnya izinkan saya
mengatakan kepada keluarga-keluarga yang kehilangan orang tercinta mereka dalam peristiwa 9/11 atau 11 September bahwa kita tidak akan melupakan kehilangan kalian. Kita juga tidak akan pernah goyah dalam membangun komitmen kita untuk melakukan segala yang diperlukan untuk mencegah serangan lain di tanah air kita. Dan malam ini, marilah kita mengingat kembali jasa para persatuan yang pernah hadir dalam peristiwa 9/11 tersebut. I know that it has at times frayed, yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. Saya tahu bahwa persatuan itu terkadang memudar atau melemah. Namun, pencapaian yang ada di hari ini adalah bukti kebesaran negara kita dan tekad dari rakyat Amerika. Upaya untuk mengamankan negara kita itu belum selesai, tetapi kita diingatkan bahwa Amerika dapat melakukan apapun yang kita tekadkan dalam pikiran kita. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation. Dan itulah sejarah kita dalam mengejar kemakmuran bagi negara kita maupun dalam perjuangan untuk kesetaraan bagi semua warga. Komitmen kita dalam menjunjung nilai-nilai kita di luar negeri dan pengorbanan kita untuk menjadikan dunia menjadi tempat yang lebih aman. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Marilah kita sama-sama mengingat bahwa kita mampu melakukan semua ini bukan karena kekayaan atau kekuatan, tetapi karena jati diri kita. Satu bangsa di bawah Tuhan, tidak terpisahkan dengan kebebasan dan keadilan bagi semua. Thank you. May God bless you. And may God bless the United States of America. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati Anda dan semoga Tuhan memberkati Amerika Serikat. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.